Pozdrav svima! Danas probujemo najhrskaviji krompir iz pećnice. Tako ih je jednostavno napraviti, a dobit ćete savršeno ukusne krompiriće, hrskave izvana, a tako pahuljaste i sočne iznutra. Ali prije nego što počnemo, zamolila bih vas da me podržite i besplatno se pretplatite na moj kanal. 1 kg krompira ogulite i potopite u vodi, a zatim ih dobro prosušite u krpi ili sa kuhinskim ubrsom. Osušeni krompir izrežite na kriške. Obavezno probajte napraviti krompir na ovaj način. Savršenog su ukusa, a treba vam samo pola sata. Idealno ako nemate puno vremena za kuhanje. U krompir dodajte po 1 kaščicu vegete, bibera i bijelog luka u prahu, palentu, prezlu, začin za piletinu, suhi peršun i maslinovo ulje. Sve dobro izmiješati da se začini rasporede po svim krompirićima. Pećnicu zagrijte na 250 stepeni i pripremite pleh za pečenje sa obloženim pek papirom. Krompir složite u pleh tako što ćete stavljati jedan po jedan kako ne bi bili jedan na drugu. Tako će vam krompir ostati savršeno hrskav i odlično pečen. Na kraju pospite krompir sa još malo palente. Pecite ga u prethodno zagrijanoj pećnici na 250 stepeni 20 minuta. Kada je krompir pečen, prelijepo izgleda i ima lijepu zlatnu boju. Krompiriće poslužite dok su vrući uz umak po vašoj želji. Ako vam se video sviđa, ostavite like i komentar i ne zaboravite se besplatno pretplatiti na moj kanal. Tako ćete uvijek biti obavješteni kada objavim novi video. Pišite mi u komentarima da li ste probali napraviti i da li vam se svidjelo. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!